Game. May champion ha ang team Tabukanal sa atong undercard bagbakan kini game 4 manigim na ni mga igan. Osmon ako kini ato ang double bakbakan diri ha sa Sitio Tabukanal, Pardo, Cebu City. Sponsor niya ni Kap Hari Iran in cooperation with Black House internet provider mga kaibigan. The fastest internet connection you can get. Okay, game 4, money game. Sir Jojo. Igual 0 pa ha. Alvin. Badjaw. Unil. Wana. Titigas na mga tira. Oh, ano? Badjaw. Kamang na. Napadapa na. Ay, nai, tabang nai. Oh, no, 0. Oh, no, 0 na, 0. Kini para 2, service Jojo. Alvin. Badjaw, mitukmon. Onil. Counter attack ni Consial Joel. Binutasan ang team Tabukanal. 2-0 na. 2-0. Kini para 3. Time out muna. Service Jojo. 2-0 ato skora. Jomar. Kuha pa Badjaw. Pasok. Side out. Servisyo Alvin. Net bag. Dos 0 lang yapon na to score bola sa team Konsolasyon. Servisyo Konsehal Alvin. Lipatang Badjaw 3-0. Servisyo Konsehal Joel Alvin again. Unil. Side out. Servisyo Badjaw. Badjaw again. Unil. Badjaw. Firing. Overhead shot. Walang kataw-tao. Good item. Oh no, 3. Hawan pas kang manang Boss Orle. Shout out ni Orle ha, Boss Orle. Tuara Gilaras. Tuara nice Shopee delivery. Grabe ang Alvin Salamat Shopee. Open space. Salamat Shopee. Open space spotted by Alvin mga kaibigan. Kitang-kita. Salamat Shopee. Salamat Shopee. 3-2. Kini para iguales. Emonil. Alvin. Lipat. Sarap. Si Badjaw. Tres dos ang ato score. Kini servisyo Jomar Roma. Gipakamang si Alvin. Badjaw, nice defense. Netbag ang tira ni Idol Jomar. Side out. 3-2 ha. Kini para iguales servisyo Onel. Alvin. Nanghagis Alvin Insay mangtas niya. Ligang Alvin Servisyo Onel. Iguales 3 na. Iguales 3.
Time out, time out. Servisyo Onil. Alvin. Grabe. Rak-rak naman, oh. Rak-rak naman sa Alvin. Onil. Sunudan niya. Alvin, ang higaw. Higay. Sunudan niya. Baka na dyan. 3-4, 3-4. Kini para 5. Servisyo Onil. Kadam abot. Short mga kaibigan. 3-4 ato skora. Atong pasalamatan. Konsolasyon Consolations ball. Servisyo Jojo. Alvin. Overhead. Out ball. Ganang taon. 3-4 atong skora. 1 point lead in favor of team Tabukanal sa atong game 4 money game. Servisyo. Ayan. Badjaw. Badjaw. Badjaw again. Badjaw. Badjaw for the finish. Kuha pas kontra. Dagdakan ng Badjaw. Pagkakataon na. Wala. Hidang Badjaw. 3-5. Hidang. Di na makuha. Linaw 3-5 atong score. 3-5. Kini para size. Alvin. Awan na. Padong linaw na ni. Kini. Akuha gyapon no. Kini. Linaw na. Linaw. Awan pas kang manang. 3-6 ang atong score. 3-6 atong game 4 money game. Pabor sa team Tabukanal ha. Kini para City. Jojo, may kamang. Kunsel Joel. Kada, kato. Impat song kontra. Size 3. Kini para 4. Servisyo, Kunsel Joel. Wait, 4-6. 4-6. Kini para 5. Kunsel Joel. Gipato. Jomar Roma, muntik na. Kala, Kunsel Joel. Kunsel Joel. Ay. Side out, side out. Size 4 atong skora. 2.3 na in favor of team Tabukanal. Badjaw to serve para City. Onel, Jojo. Jomar. Imo Jomar. Nangasi man si Alvin eh. Saggang kay konsyal. Ay, hiwi at tira ha. City 4. Kini para 8. Jomar. Jomar pa rin. Okay. Bo konsyal ka na. Jojo. Jojo lah. Imo Jo. Layay tuara. Ini. Ato na mino may oplok ang tirang Onil. Bola. City 4. Servisyo Jomar Roma para 5. Momar. Lapdos Jomar. Tuara. Ay. Jojo. Ay. Anto na minoy. City 4. Side out. Servisyo Onil. Jomar. Jojo lah. Kunsel Joel lah. Heavy loaded shot. Coming from Kunsel Joel Montalia. Side out. City 4. Kini para 5 ni. Servisyo Jojo.
Bright ang Alvin, oy. Bright as mathematics, oy. City 4. Usara ka bala gitirang Alvin. Impas, oy. Jomar. Tuara na sa no? Tangiga genius na dyan niya. Hindi na ni Bright, genius na yun. Hindi na ni matabas-tabas siyang abilidad, oy. Ngiga Alvin, oy. 8-4 ha. Jojo, agay Jo. Nanggigil si Jojo. Ano? 9-4 na. Servisyo Alvin. Joma Roma. Change position si Joma Roma si Jojo. Tuara, Consel Joel. Agay, gipukot ang tiran Jojo. Nako. Hello. Wala. Yan ka, nagawas na dyan ang kuwan. Gis 4 kaibigan, Gis 4. Masunod na ang Gis 4, servisyo Alvin para Onsina. Jomar. Kitagakan wana sa kadagan Jojo. Hello. 11-4 na para daog na. Sa game 4 manigim ang team Tabukanal. Hello. Gibalik-balian yung mayo ang team Konsolasyon. Agay tuara. Tuara. Pildi pa yun sa game 4 manigim. Pildi pas bakbakan ang team Konsolasyon. Pildi pas game 4 manigim. Congrats team Tabukanal, Alvin, O'Neil o ni Hello. Yo, back na. Badjaw.